मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गौर सफदर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और इस टाइम पर मैं आई हूँ जी बेकरी पर। और इतनी सुबह सुबह बेकरी पर आने की ख़ास रीज़न क्या थी, वो ये थी कि आज अजर मुझसे नाराज़ होकर स्कूल गई थी और उसकी नाराज़गी की वजह ये थी कि आज मेरी बड़ी बेटी का जो है वो 9th क्लास का पेपर था पहला। और उसने मुझसे कहा कि मामा आप मुझे आज सेंटर छोड़ने जाएं, आप मुझे छोड़ने जाएंगी, पहला दिन है तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने आज उसकी बात मान ली और अजर का एतराज़ ये था कि आप रोज़ाना मुझे सी ऑफ करती हैं जब मैं स्कूल जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर आज आप आपी को पहले छोड़ने चली जाएंगी और मुझे सी ऑफ कौन करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस उसकी ये नाराज़गी को दूर करने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि आज उसकी पसंद की कुछ चीज़ें लेकर उसे मैं स्कूल में दे दूँगी तो वो खुश हो जाएगी। तो बस ये नाराज़गी को ख़त्म करने का एक छोटा सा बहाना था। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तमाम बच्चों के लिए कि जो पेपर्स दे रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और माँ बाप की बहुत सारी मेहनत और दुआएं होती हैं अपनी औलाद के लिए और बच्चों को अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। ये माँ बाप की और बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है कि जब आपका बच्चा इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में जा रहा होता है तो माँ बाप के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात होती है। और जब बच्चों को कामयाबी मिलती है तो और ज़्यादा जो है माँ बाप के दिल को सुकून और राहत मिलती है। तो जी आज मैं दोपहर में ज़रा बाज़ार निकली थी क्योंकि अजर का मुझे यूनिफॉर्म लेना था। तो मैं शॉप पर आ गई थी। इस शॉप पर मैं अक्सर आती हूँ और यहीं से मैं ज़्यादातर चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, ईद भी आ रही है तो उस हवाले से भी जो है वो बड़े खूबसूरत सी इयर रिंग्स थे और बैग्स थे, ड्रेस थी, ज्वेलरी थी। तो बस मैंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो ली और आपके लिए छोटी सी ये मैंने एक वीडियो भी बना ली यहाँ पर। और यहाँ से वापसी पर मैंने कुछ फ्रूट्स ख़रीदे और जाकर अब मुझे अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। तो जी अब चलते हैं घर और जाकर अफ्तारी की तैयारी करते हैं। जी तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी खिली खिली लाल लाल जो हैं वो स्ट्रॉबेरीज़ हैं। और आज मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी का शेक और साथ बनाऊंगी फ्राइज़ और फ्रूट चाट। और बच्चों का मूड है आज बर्गर खाने का अफ्तारी में, तो आज मैं अफ्तारी में बर्गर्स मंगवाऊंगी। तो बस जी फिर इंशाल्लाह हम करेंगे अफ्तारी। आज बच्चों ने जो है वो फरमाइश की थी कि हमें अफ्तारी में बर्गर्स खाने हैं, तो मैंने उनकी पसंद की जगह से उनको बर्गर्स मंगवा दिए थे और साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और फ्राइज़ बना लिए थे। और जी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, माशाल्लाह वो बहुत खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मुझे और बाबर को बहुत ज़रूरी काम से एक जगह जाना था। तो रास्ते में ये बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही थी और ग्रीनरी जो है वो आँखों को वैसे भी बड़ी ठंडी भली और ख़ूबसूरत महसूस होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें जाना था हम वहाँ पहुँच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ आकर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस पर ही मैंने जो है वो बड़े खूबसूरत से प्यारे से ये फूल देखे और ये हर कॉर्नर पर बड़े ही प्यार से बड़ी खूबसूरती से सजाए हुए थे। और इनमें जो रेड, पिंक और पर्पल, येलो, वाइट कलर है बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था।
اور بڑی ہی اچھی خوبصورت سے ترتیب سے جو ہے ان کو رکھا ہوا تھا، اور یہاں پہ جو اس جگہ کا ہر کارنر ہے وہ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا، پھولوں سے جو ہے وہ اچھا سے یہ سجایا ہوا تھا۔ اور جب آپ ایسی کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو جو ہے جہاں پہ گرینری ہو اور پھول ہو تو دل جو ہے وہ باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹائم جی میرا دل بھی جو ہے وہ باغ و بہار ہو رہا تھا، تو میں نے یہاں پہ پھر تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور کچھ میں نے پکس بھی لی تھیں، اور پھر جس کام سے ہم یہاں آئے تھے الحمدللہ سے وہ کام بھی ہو چکا تھا اور ہم بڑی جلدی فری ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور احسان ہے کہ وہ ہر کام میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو جی اب یہاں سے ہم گھر واپس جا رہے تھے، اور گھر جا کر جو ہے وہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اور پھر میں بنا لوں گی افطاری۔ تو جی الحمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے تھے گھر، اور آ کے میں نے وضو کیا، اور یہ میں بخور جو ہے وہ جلا رہی تھی۔ بخور کی خوشبو جو ہے وہ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے، اتنی خوبصورت ہے۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آن کر لیتی ہوں، اور اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ پورا ماحول جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بڑی اچھی اور مزے کی فیل آتی ہے۔ تو میں نے نماز ادا کر لی تھی، اور اب میں دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کی میں نے، اور بس جی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا، اور پھر آج میں نے کچھ زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی افطاری کی، تو یہ میں نے آلو پکوڑیاں بنا لی تھیں اور فرائز بنا لیے تھے، اور ساتھ یہ رولز تھے، بہت مزے کے رولز تھے یہ، اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی، اور فروٹ چاٹ تھی۔ اور آج میں جو ہے وہ اپنی بھتیجی کو بھی انوائٹ کر رہی تھی، اور بابر کی سسٹر ہیں چھوٹی، اور ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ٹیچر بھی ہیں، اور بڑا پیار ہے ان بچوں میں آپس میں، اور گھر میں ایک بڑی اچھی رونق ہو جاتی ہے نا جب بچے اس طرح سے سب مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں۔ تو جی آج یہ میں نے ٹینگ بنایا تھا، اور ساتھ دودھ شربت تھا۔ دودھ شربت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ تو میں لازمی بناتی ہوں۔ اور پھر جی اس کے بعد ہم سب نے مل کر بیٹھ کے الحمدللہ سے افطاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور جی یہاں پہ اجر جو ہے وہ اپنی پیاری سی آپی کو جو ہے وہ عید کا گفٹ دے رہی ہیں۔ آپس میں جو ہے وہ پیار محبت کا جو ہے یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، اور جی آمنہ جو ہے ان کو یہ گفٹ بہت پسند آیا تھا عید کا، یہ ہم نے لائم لائٹ سے لیا تھا، اور جی ماشاءاللہ سے وہ بہت خوش ہوئی تھی یہ دیکھ کر۔ تو جی آج کا ولاگ بس یہاں تک ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ بہت جلد کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔